हमारे अजीम तरीन यादगारों में से ये 6 सितंबर का दिन है। अगर आप वो सिर्फ तकरीर सुन लें जो रेडियो पाकिस्तान ने की थी कि ला इलाहा इल्लल्लाह को मानने वालों पर हिंदुस्तान ने हमला कर दिया है। मेरे हमवतनों, जंग शुरू हो चुकी है, उठो और दुश्मनों पर टूट पड़ो। मेरे अजीज हमवतनों, अस्सलाम वालेकुम। 10 करोड़ पाकिस्तानियों के इम्तिहान का वक्त आ पहुंचा है। आज सुबह सवेरे हिंदुस्तानी फौज ने पाकिस्तान के इलाके पर लाहौर की जानब पाकिस्तान की पूरी कौम अल्लाह अकबर का नारा लगा चुकी थी। हिंदुस्तान की फौज ने 6 सितंबर की सुबह फजर से जरा सा पहले लाहौर पर हमला किया और उनके जर्नैल ने ये भड़क मारी थी कि हम 11 बजे तक लाहौर के जिमखाना में बैठकर शराब पिएंगे और बदमाशी की महफिल सजाएंगे। दुश्मन 5 गुना बड़ा था हमसे और अचानक इतना बड़ा हमला करता है कि एक हमले में 500 टैंक इस्तेमाल किए जाते हैं। और जब सियालकोट पर हमला होता है तो वहां पर भी हमले में 500 टैंक इस्तेमाल होते हैं। लाहौर और सियालकोट ये दोनों सर्दी शहर हैं हमारे, और हाल ये था कि पाकिस्तान टोटली गॉड बाय सरप्राइज था। आपको वाकया सुनाते हैं। ये वाकया सुनकर आपको अंदाजा होगा कि 6 सितंबर को हम इतने रोमांटिक तरीके से क्यों मनाते हैं और 65 की जंग में एग्जैक्टली हुआ क्या था। एयर चीफ ने नूर खान साहब की दलेरी देखकर, लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट जिसे कहते हैं, उन्होंने कहा कि ये सोटस नहीं जाएंगी कि जब तक मैं खुद ये ना देख लूं ये कितनी खतरनाक है हमारे पायलट्स के लिए। पाकिस्तान की फौज वो अजीम तरीन फौज है जिसमें फौजी अफीसर्स का कैजुअलिटी रेट बहुत ज्यादा था, इसलिए कि हमारे अफीसर्स आगे बढ़कर लीड करते हैं। पाकिस्तान नेवी के पास सिर्फ एक सबमरीन थी और वो थी गाजी, और इस एक सबमरीन ने दुश्मन का नाका बंद किया हुआ था। पाकिस्तान की नेवी आगे बढ़कर गई और दुश्मन के ठिकाने तबाह कर दिए। जब सियालकोट पर हमला हुआ तो तोपें फिट कर दी गई और बड़े बड़े टैंक लाकर खड़े किए हुए थे। ये वो वक्त था जब पाकिस्तानी फौज जवाबी हमला कर रही थी। ऐसे ऐसे मुआजिजात देखे गए कि जिनके बड़े बड़े ऑफिसर जनरल एनी शाद हैं, बल्कि इन मुआजिजात पर बड़ी बड़ी किताबें लिखी गई हैं जिनमें इन मुआजिजात का जिक्र किया गया है। एक सेक्टर पर हमारी तोपों को मदद की जरूरत पड़ी क्योंकि दुश्मन के टैंकों का दबाव बहुत सख्त था। दुश्मन के टैंक हमारी तोपों की आखिरी हद से भी 4 किलोमीटर दूर थे। मतलब ये कि गोला वहां पर पहुंच ही नहीं पा रहा था जहां पर दुश्मन का टैंक था। और जब मदद मांगी गई तो हिसाब लगाया गया कि हमारी तोपों के गोले तो दुश्मन तक पहुंच ही नहीं रहे। और सूरत हाल ये थी कि अगर उस वक्त मदद ना दी जाती हमारी फ्रंट लाइन को तो पूरे सियालकोट सेक्टर पर दुश्मन कब्जा कर लेता। अल्लाह के तवक्कल पर यकीन करें कि अफसरों की आंखों में आंसू आ गए और उन्होंने अल्लाह पर तवक्कल करते हुए तोपों का मुंह दुश्मन की तरफ कर दिया। और जब हमारी फौज ने फायर किया तो अजीब सा मुआजिजा सामने आ गया। गोला अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंचते हुए 2 से 3 मिनट लेता है और ठीक 3 मिनट बाद वायरलेस पर यह पैगाम आया कि गोले ठीक ठीक दुश्मन के टैंकों के दरमियान पड़ रहे हैं। वाकई ये एक बड़े मुआजिजे की बात थी और इस बात पर यकीन करना मुश्किल था। और हमारी फ्रंट लाइन ने जो मोर्चे आगे होते हैं वहां से नारा तकबीर की आवाजें सुनाई देने लगी और ये आवाजें आने लगी कि गोले ठीक ठीक दुश्मन के टैंकों के बीच गिर रहे हैं। और हमारी तोपों से जो गोले बरसाए जा रहे थे उनकी हद से भी दुश्मन के टैंक 3 से 4 किलोमीटर दूर खड़े हुए थे। ना उससे पहले कभी हमारी तोपों ने इतनी लंबी रेंज में फायर किया और ना उसके बाद। गोया जब अल्लाह की मदद की जरूरत थी तो अल्लाह ने अपनी मदद भेजी। ये वाकयात हजारों किताबों में लिखे गए हैं और ऐसे कई वाकयात हुए हैं। आप मुमताज मुफ्ती की किताबें उठाकर देख लीजिए, अलग-नगरी देख लें, तलाश देख लें। जब 65 की जंग शुरू हुई तो मुमताज मुफ्ती लिखते हैं कि मस्जिद नबवी में लोगों ने हुजूर अकरम का दीदार किया। लोग क्या देखते हैं कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जंगी लिबास में हैं और उनके साथ जंगे बदर के शोहदा हैं और पाकिस्तानी मदद के लिए तैयार हैं कि पाकिस्तान पर हमला हुआ है और हमने इसका दिफा करना है। और ये बातें मुमताज मुफ्ती ने लिखी हैं, किताबों में छपी हैं, अखबारों में छपी हैं। ये बातें हम अपनी तरफ से नहीं बना रहे। दुश्मन के जहाजों को ये जिम्मेदारी दी गई थी कि रावी के पुल पर हमला करना है और उसको नुकसान पहुंचाना है, लेकिन वो पायलट पकड़ा गया और जब इससे पूछा गया कि पुल तो तुम्हारे सामने था, तुमने बमबारी क्यों नहीं की? कहता है कि मुझे बताया गया था कि वहां पर एक पुल है, लेकिन जब मैंने देखा तो वहां पर 6 पुल थे। मैं किस पुल को उड़ाता? और ये बातें दुश्मनों ने कही हैं जो उस वक्त पकड़े गए थे। उन्होंने बताया कि हमने देखा कि एक काले लिबास में फौज थी, उनके हाथों में तलवारें थी और उन तलवारों से चमक निकल रही थी और वो फौज घोड़ों पर सवार थी। ये सारी बातें दुश्मन के पायलट्स की हैं। दुश्मन ने बताया कि हम लगातार बम गिरा रहे थे लेकिन एक भी बम फट नहीं रहा था। हुजूर फरमाते हैं
کہ فضائے بدر پیدا کرو، ملائک آج بھی تمہاری مدد کے لیے ضرور آئیں گے۔ جنگ بدر میں ہوا تھا ایسا۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ میں نے جنگ بدر میں مسلمانوں کی مدد کے لیے 1000 ملائکہ کو مدد کے لیے بھیجا، اور یہ بات 1400 سال پہلے تک ہی محدود نہیں ہے۔ مسلمان جب بھی پختہ ایمان کا مظاہرہ کریں گے، ملائکہ ان کی مدد کے لیے ضرور آئیں گے۔ 1965 کی جنگ ایک خوبصورت مثال ہے ہمارے لیے۔ جب لاہور پر حملہ کیا گیا انڈین ڈویژن کی طرف سے، تو انڈین جرنیل اپنے فوجیوں کا اس بات پر حوصلہ بڑھا رہے تھے کہ لاہور صرف 3 یا 4 کلومیٹر دور رہ گیا ہے، ہمت کرو، بس تھوڑا سا رہ گیا ہے، تھوڑا اور چلو اور لاہور تمہارے قبضے میں ہوگا۔ لیکن پاکستانی فوج نے بھی شدید مزاحمت کی تھی اور جسموں پر بم باندھ کر ٹینکوں کے نیچے لیٹ گئے تھے، جس سے دشمن کے ٹینک ہوا میں اس طرح اڑ رہے تھے جیسے تیز آندھی میں تنکے اڑ رہے ہوں۔ حقیقت میں لاہور 3 کلومیٹر دور نہیں تھا، بلکہ 14 کلومیٹر دور تھا۔ بس انڈین جرنیل اپنے فوجیوں کا حوصلہ بڑھا رہے تھے، اور جب ایک پاکستانی افیسر نے یہ سنا کہ انڈین جرنیل یہ باتیں کر رہے ہیں، تو وہ پاکستانی افیسر شدید زخمی تھا، لیکن اس نے زخموں کی پرواہ نہ کرتے ہوئے سڑک کے کنارے ایک کتبہ لگا ہوا تھا جس پر لکھا ہوا تھا کہ لاہور 14 کلومیٹر دور ہے۔ اس نے وہ کتبہ وہاں سے اکھاڑ لیا اور پھر رینگتے ہوئے کافی آگے تک گیا اور وہاں پر وہ کتبہ زمین میں پیوست کر دیا اور اس پر اپنے خون سے لکھ دیا کہ 14.2 بلڈی مائلز، جس کو دشمن کبھی بھی پار نہ کر سکا۔ اس کے بعد شہیدوں کے آنے کا سلسلہ شروع ہو گیا، کیونکہ سارے مرد حضرات کام میں اتنے مصروف تھے کہ شہیدوں کو وصول کرنے کے لیے فوجی کم پڑ رہے تھے، تو یہ ذمہ داری نرسوں نے سنبھال لی۔ جب فوجی افسروں نے یہ دیکھا کہ نرسیں شہیدوں کی لاشوں کو اٹھا رہی ہیں اور پھر سائٹ پر رکھتی جا رہی ہیں، تو فوجی افسر نے اپنے یونٹ میں جا کر کہا کہ شاباش شیرو، سینے پر گولی کھانا، تمہاری مائیں اور بہنیں تمہارا استقبال کرنے کے لیے پیچھے کھڑی ہیں، یہ نہ ہو کہ تم پیٹھ پر گولی کھا کر آ جاؤ اور بہنوں اور ماؤں کے سامنے شرمندہ ہونا پڑے۔ یہ تھا جذبہ اس فوج کا۔ سب نے اس وقت وہاں پر قسمیں کھائیں کہ ہم سینے پر گولی کھائیں گے اور شجاعت سے لڑیں گے۔ ایک وقت ایسا بھی آیا کہ جب دشمن کے ٹینک ہمارے توپ خانے کے بالکل قریب آ چکے تھے اور اب براہ راست ٹینکوں کی جنگ ہونے والی تھی۔ کہا جاتا ہے کہ دوسری جنگ عظیم کے بعد یہ پاکستان کی سب سے بڑی ٹینکوں والی جنگ تھی جو سیلک کوٹ میں لڑی گئی۔ باقاعدہ اٹلی آفیسر نے یہ کمانڈ دی کہ اے کی اپلوڈ اینڈ اے پی لوڈ، یعنی ہائی ایکسپلوزیو شیل نکال دو اور ہیوی ایکسپلوژن کرو، یعنی ٹینکوں کی براہ راست لڑائی ہونے والی ہے، اور یہ ایسا موقع ہوتا ہے جب آر یا پار ہوتا ہے۔ اور ٹھیک موقع پر دھندیں آ گئی اور دھند کی وجہ سے دشمن کا ٹینک وہاں پر رک گیا۔ پھر اللہ نے دشمن کی فوج پر خوف طاری کر دیا، اور پھر پاکستانی فوج کے جوانوں نے اور عوام نے بھی اپنے جسموں پر بم باندھ کر ٹینکوں کو اس طرح اڑا دیا جیسے ہوا میں تنکے اڑتے ہیں۔ ایسی کیا چیز تھی جس نے مسلمانوں کو یہ کرنے پر مجبور کیا؟ یقیناً وہ کلمہ تھا، وہی کلمہ جو ہمارے دلوں کی دھڑکنوں میں ہے۔ یہی وہ جنگ تھی جس کو مسلمانوں نے اپنے ایمان، اپنے اتحاد اور اپنے جذبے کی بنا پر جیتا اور ملک پاکستان کو ہمارے حوالے کیا۔ کبھی اس کو چھوڑ کر نہ جانا کہ اس میں ہمارے بزرگوں کا خون شامل ہے۔ تو اس کے ساتھ ہی دوستو ہماری یہ ویڈیو اختتام پذیر ہوتی ہے۔ اس ویڈیو کے متعلق اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور کیجیے گا۔ تو انشاءاللہ اب دوستوں کے ساتھ اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے خدا حافظ۔